নমস্কার বন্ধুরা, শুভ সকাল। আজকে 2025-এর ভীম একাদশী, মানে যেটা ভৈম বা জয়া একাদশী নামে পরিচিত। তো আজকে বিশেষ দিনে আজকে ছোট্ট একটা ব্লগ করতে চলেছি তোমাদের সাথে। তো তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আজকে কি কি করব সেটা দেখাবো। আর এসছি এখন ঠাকুর ঘরে। ঠাকুর ঘরে এখন ধোয়া হলো, এখনো অভিষেক করানো হবে। ওম রিং জিনি সূর্যাদিত্যায় নমঃ। ওম রিং জিনি সূর্যাদিত্যায় নমঃ। ওম রিং জিনি সূর্যাদিত্যায় নমঃ। কৃষ্ণ শঙ্কর শঙ্করশ্বতী হাতিম ধন্তারিণী সর্বপাপূর্ণ প্রণতস্মি দিবাকরণ। দেবী ভক্ত চৈতন্যকারিণী স্নানানি জগদ্ধাত্রী ভক্তি প্রদায়িনী। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। श्री विष्णु प्रेयसी राधा कृष्ण चरण पावे এই অভিলাষী, যে তোমার নাম লয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কৃপা করে করো মেরে বৃন্দাবন। এবার শুরু হয় ভগবতী বাসুদেব। তো এই বছরের শীত তো চলে যাচ্ছে, তা ভাবলাম পরিয়ে দিই, নয়তো এক বছর আবার সোয়েটারটা বসে থাকবে ঘরে। তাই নতুন কিনেছি, শীতের লাস্টে পরানো হয়নি, তাই আজকে নতুন পরালাম। পরুক, পরে খুলে দেওয়া যাবে। এই দেখো গোপালের চুড়ি, পায়েল চুড়ি সবই আছে, কিন্তু গোপাল ছোট হাত পা তো সব বড় হয়ে গেছে জিনিসগুলো। গোপাল মুকুট পরবে। পরেও কোন হরে
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इत्राणि स्वचंदन तुलसी पत्र श्री गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वसुदेवाय नमो नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय शिव शंभो श्री राधा कृष्णाय नमो नमः शिवाय नमो नमः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः श्री चंदन गंधा पुष्प श्री वैष्णोदेवाय नमो नमः श्री चंदन गंधा पुष्प श्री गुरुदेवाय नमो नमः श्री चंदन गंधा पुष्प श्री माँ शाश्वताय नमः श्री चंदन गंधा पुष्प पंचदत्ताय नमो नमः श्री चंदन गंधा पुष्प शीतलादेवाय नमो नमः श्री चंदन गंधा पुष्प श्री गीताय नमो नमः श्री चंदन गंधा पुष्प गोपाले नमो नमः श्री चंदन गंधा पुष्प श्री गोपाले नमः धूप दीपाय नमो नमः धूप दीपाय नमो नमः कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे तत्पदं दर्शितं गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं अनन्तं गन्धातीतं गन्धसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तत् नमामि अपराध संश्रेणी क्रियन्ते हनिसंज्ञा तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व मधुसूदन
অপরাধ সহস্র সংকলন পতিতং ভীম অপহরণবদারে অগতিং शरणागतिं हरे कृपया केवलम आत्माश गुरु श्यावर रामचंद्र जी की जय, अयोध्या राम जी लाला जी की जय, कृष्ण देवी की जय, माँ सरस्वती माता की जय, गोपाल जी की जय, तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। তো বন্ধুরা, এই ছিল সকালবেলার সব বাসি কাজ সেরে চান করে ঠাকুর পুজো দিয়ে এই যেটুকু মানে তোমাদেরকে দেখালাম, আর পরে পরে আরও যা কিছু করব দেখাবো। তো আর আজকের এই ধর্ম একাদশীটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একাদশী। মানে একাদশী, প্রত্যেকটা একাদশী কোনো ছোট বড় নেই, প্রত্যেকটা একাদশী খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবুও তার মধ্যে মানে এই ভৈম একাদশীটা ভীষণই মানে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে সবাই। তো যাই হোক, আজকে আমাদের বাড়ির সকলেই এই একাদশীটা পালন করছে। আমার ছেলে, মেয়ে, তারপরে ওর বাবা, আমরা চারজনে মিলে একাদশীটা পালন করছি। তো বন্ধুরা, আজকে সারাদিন পুজো, তো সকালবেলার পুজোটা দেখিয়েছি, তারপর দুপুরবেলা ফল প্রসাদ নিলাম, আর এখন এই যে সাবু প্রসাদ মাখবো আর গোপালকেও প্রসাদ মানে ভোগ চড়াবো, তারপরে আমরা প্রসাদ পাবো। আর আজকের মতন এইটুকুই রাখলাম। তো সবাই তোমরা ভালো থেকো, আর আমরাও ভালো আছি, আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা, বাই, রাধে রাধে।